Guys, we are now in Dahilayan. Grabe, super lamig dito. Grabe. Para kang nasa Baguio sa Camp Chanhae. Ayan guys, sa Dahilayan. OMG, Dahilayan. Diba? So ayan, nandito na para sa ticket. Ang daming turista. Grabe. So ayan, entrance ticketing booth. Welcome to Dahilayan. Guys, ayun, nagbabayad na sa dito. Magbabayad kapag papasok ka ng Dahilayan. My God, sir, no pets allowed. Sayang, Zaki. Guys. Love it. Ayan guys, taura na daw may bracelet. Asa siya doon? Ayan. O kasweet sa ako ang friendship. Ayan. So, ayan guys. So, this is our gate pass para makapasok doon sa Dahilayan. Santa Claus of Germany. Santa Claus of Germany. Sa Dankenshon. Dankenshon. Donkey. My God. My God, Eddie. Ayan guys. First time. Dahilayan. Ay, sige. Gali. Dahilayan. Ma'am, nasa entrance sa Pagam. Ma'am, sweet corn, nice peanut, ma'am. Ayan guys, Dahilayan. OMG. I can't imagine. Yung makaani ko, ayan, Dahilayan.